3, 2, 1. Pamerin ke Bu Bidannya. Aku lagi mampet nih hidungnya. Halo. Halo. Halo Anka. Iya, nggak apa-apa deh. Siapa tadi? Anka ya. Kita olahraga dulu sayang ya. Tangannya dulu ya. Ore ore, aku mau olahraga tuh. Aku banget nih. Aku banget nih. Ayo kita olahraga dulu sayang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Angkat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kaki yuk. Sama kaki sayang mah. Lihat. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter ya? Iya, biar kakinya enak. Biar tidak pegal. Biar boboknya nyenyak. Iya. Masya Allah. Ih. Apa? Apa nak? Apa nak? Oh, bohong. Tak gendong. Oh, Geli kaki. geli ya, kakinya geli ya. Udah mimik belum tadi ya? Udah. Udah. Apa-apa ya, sebentar ya. Sabar. Om minta tolong dia.